Rina perpuluni Tuhan, si tetap setia arkebaktin di rumah nari. Mejuah-juah man banta Rina. Kata dibata si seman banta ibas minggu Advent si peteluken endah. Ibuat iwas kitab Sada Tesalonika, bindu 5 ayat 16 se ayat 24. Mari dage sioge ras-ras kam irumah nari kami isenda nari kata nabagenda. Meriala atindu kata waripe, erto tolah kata waripe, janah katakanlah bujur mandi bata, ibasi uga panape. Enda mesi ngena ate di bata ibahandu ibas gelundu, selaku kam kalak singgo ersada ras Kristus Yesus. Ola ambati pendahin kesasi badiah, ola kam anggap enteng nandangi berita karena sura-sura di bata. Kaipe ujilah lebih. Jikap si mohuli, silahkan kerina si jahat. Di bata si mereken kemalaman ateman banta, erbanca kambadia ibas kaipe. Sana ia si ingkawali kam, kesahdu, tendindu, raskulandu, bersih, ibas kesalahan nari, asum kerehen Tuhan ta Yesus Kristus pagi. Di bata si dilokam setia kap. Sana ia sirbanca maka si enda banci jadi. Secenda makata di bata si jadi palser nungenta, canah temata emakap arsikap nandangi kerehen Tuhan. Senina dengan turang ibas Kristus, ope si pembagasi pengangkan tak kena surat Tesalonika eda, ate kami lebih nungkun man bandu. Adi berkat atendu kuingan dur dahin, entape ku kerja-kerja, ras kuingan-ingan penting si debanna. Kai saja nge persikap pendu. Jana pernah ngelit si tading ibahandu ibas kam ersikap lit sekala perbapaan berkat atena kuingan nardahin kita kan rebinai melawan maka ia tunduk semaka pagi-pagi na melawan ka maka medah piah dungna terburu-buru kaipe sarapan pelanaya sempat catatan-catatan penting si harusna ibabana ku ingan nardahin pe tadi ngan ibahanna. Bahkan si gawatna lah ia sempat ridi. Maka sekape ku ingan nardahin go ia terlambat kena tegur atasan. Cenari kencang ngomulai cigerwari ngomulai mokup yakapna maler panasna. Seiring ras maler panas nae, darat aroma tidak sedap bas daging kulana nari. Semaka lana ia konsentrasi dahi kendahinna. Ridi atena lababana baju gantina. Mulih ningan ku rumah dekah denga maka banci mulih. Jangan jarak antara kantor ras rumah nape cukup dahau. Maka bagaimu ibas sadawari cukup terganggu ya ibas dahi kendahin-dahinna. Apa ikam silit pengalaman du bagai? Kekelani Tuhan tentu si teras, maka ersikap sekel perluna. Arkai peateta adik kurang persikap penta, tentulah menghuli hasilna. Payah tahlang. Bagi kamu ibas kita ersikap nimai keren Kristus si pedua kali ken kedoni eda. Labanci asal-asalan. Arus pintu tuhu kita nikapkan pusuh ras kini tekenta amin pe lid perbeben si arus iala kenibas geluhta pas bagi pergumulan perpulungan i Tesalonika ibas pala sorbahta sekali endah perpulungan sini kalangi Tuhan kota Tesalonika emakap ibu kota provinsi Makedoni ijelit tading dua golongan kalak Yahudi. Si pemenang maka golongan kalak Yahudi si tetap setia dengan patuh dalankan undang-undang agama Yahudi. Si peduakan maka golongan kalak Yahudi singgote dengan nandai Kristus. Maka pak sasi terjadi perlawanan ibas kalak Yahudi si tetap setia dalankan undang-undang nandangi kalak Yahudi singgo Kristen. Semaka kerehen Rasul Paulus pak sasi mendapat perlawanan ibas golongan si pemenandai. Kaidung nasi terjadi, arkite-kitekan ketidaksenangan golongan si pemena nandangi perkembangan kekristenan i kota Tesalonika.
Piahna piga-piga kalak Kristen daipe monce ukurna. Muncul keragu-raguan ibas pusuhna. Maka isah kena penungkunan man Rasul Paulus karena piga-piga hal. Si pemena maka karena kugakin kalak singgote man Kristus bancikin ia ngalukan kegeluan si rasa lalap adi ia mate ope dengan Kristus si pedua kalikan nina. Cenari penungkunan berikutnya maka digankin rehna Kristus tuhunge talang ia reh pedua kalikan kudoni indah surung talang bagilah kira-kira. Maka rekitekan si ijelaskan Rasul Paulus karena keruhan Kristus si pedua kalikan alu tetap ukur perpulungan lebih bagi si sekena ibas pala sotbah ta endah. Ije katakan Rasul Paulus maka meriahlah atindu katawari pi. Maka pengacu Rasul Paulus man perpulungan gelah baci tetap dalani wari-warina amin pelit kinisraan. Tentu secara manusiawi terlalu gampang siakap Rasul Paulus nehkan pengaju enda mapage. Meriahlah atindu katawari pe nina. Labo sadawari tah dua wari ngenca tapi katawari pe. Kuga banci kalak sindatkan kinisran, sindatkan ketertekanan paksa si banci meria ukur katawari paksa pe. Ibas bahasa Indonesia bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah setiap saat. Tentu hal si la masuk akal iman bantah. Tapi si ingat kuga kegeluhan Rasul Paulus. Ibas ia ngalakan berbagai-bagai kinisran, ipesega-sega, bahkan ipenjarakan. Tapi tetap ngasup ia meria ukur. Kita-kitakan kai. Kita-kitakan dem pengharapan naku Tuhan. Maka kai sila ko kena iidah Tuhan. Janah kai sila ko kena tentulit pagi ulih na ibas di batanari. Sir bahanca ia optimis nalani wari-wari gelugna. Semaka ia cukna perpulungan gela optimis. Peturah pengharapan naku Tuhan. Amin pembue kinisran siman alan kena. Alulitna pengharapan na turah mekeriahan ukur. Cenari ia cukna perpulungan ertotolah katawari pe janah ngatakan bujur man Tuhan. Ertoto emakap caranta jaga hubungan ta selaku kalak situ man Tuhan. Payo talang. Arah kita ertoto baci kita ngejakkan persadanta si muhuli ras Tuhan. Cana arah kita ertoto pebacin cidahkan kepatuhan taku Tuhan si akui pemere-pemere Tuhan ibas geluh ta. Cana arah kita ertoto pebanci kita menghindari berbagai-bagai macam percobaan sireku tengah-tengah geluh ta. Maka ertoto penting. Desken komunikasi antara orang tua ras anak. Si harus terjalin setiap saat. Bagi kami kita harusna selaku kalak situ. Semakalit kalimat bijak singata kenca. Ertoto emang kesah kegeluhan kalak situ. Berdoa adalah napas kehidupan orang percaya. Maka ipersingati Rasul Paulus kape. Maka selaku kalak situ. Kesah silit ibas kita emang kesah sirena ibas Tuhan nari. Kesah masih jadi ulu. Dengan jadi gegeh taibas dalani wari-warita. Kesah eka masih jadi terang guna nerangi dalam geluh ta. Maka olah ambati pendahin kesah si badia nina. Ibas ayat si pe-10 siwahken. Adi pendahin kesah si badia si ambati. Si nimpetken terangna tentu gelap kegeluhan ta. Gelap pusuh prokurenta. Bagaimana pengajar Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika. Cenari olah anggap enteng nandangi berita karena surah-surah di bata nina. Artinya kai gelah namin banci perpulungan tetap menghargai karena pengajaran si isehken manbana. Gia mungkin sekali pengajaran lah bagi ukurna. Kita-kitakan buena kinisran si harus ialah kena. Cenari selanjutnya ia Rasul Paulus kape maka kaipe ujilah lebih cikap si mahuli.
Artinya kai, ibas perpulungan menghargai tetap pengajaran sisehkan manbana, arus kang iujina, suwe tahlang ras kata di bata. Semaka banci krina perpulungan nilah ibas si jahat nari. Piah dungna kemalaman ate jadi sekerajangan na arkiteken Tuhan setia kam. Dagi kai makna kata di bata si seman bantai bas pak seendah. Lip piga-piga makna kata di batas jadi pengajuk man banta ibas kita ersikap nimai keren Kristus si pedua kalikan kuduni indah. Si pemenai makap tetaplah erpengarapan, tetaplah optimis. Khusus naman banta ibas paksa enda ngenanami kinisran i tengah-tengah pandemi COVID-19 enda. Melala perbeben si harus sialakan ibas kondisi si genduari enda. Jana arwari Natal pe kita labanci meriah bagi tahun-tahun singgona. Adi tahun-tahun si lewat minimal bulak simpat nahe enda sekalela ne baci. Kita terjang ke batin biasa saja di tengah-tengah runggunta. Tapi bagi pe tetaplah ertoto. Sebab ertoto ngencak asam tagenduari. Ertoto dengan ngatakan bujur kita sehat-sehat dengar ibrekan Tuhan gegah guna dalani wari-wari geluhta. Optimis kita, maka paksa enda pasti berakhir cenari sialokan paksa si muhuli singgo sikapkan Tuhan. Makasih peduakan ading go tuh kita ertoto ku Tuhan olah ambati pendahin kesasi badia. Megati bagi kap kita. Nggo kita ertoto tapi gegeh talalak si penalem. Lah kita te nandangi gegeh kesasi badian dai. Semaka dung nakai si terjadi sakit kita. Kita kan lah boleh kini ngasu penta guna ngukuri kerina perbeben bas duni indah pe. Maka ertoto adinggo ertoto olah ambati pendahin kesasi badia sepeduakan si petelukan maka olah anggap enteng nandangi berita karena surah-surah di bata. Dia sekali mungkin si pesesae kurang menarik atau mungkin si pesesae mengalami disabilitas atau mungkin si pesesae kurang tegas, kurang belum merangkai kata-kata. Tapi teklah kita adi pengajaran sisah kena benar tentu ngasuk mengubahkan dengan pelimbarui pusuh perukurenta. Tapi bagi dia ujilah lebih kai penina Rasul Paulus dai. Sebab lip tersurat ibas kitab Ketangkasan 22 ayat 10 walu se ayat 10 siwa katakan bagi adilit kalak sinama-nambahi isi kitab enda itambahi di bata memanbana marah-marah si enggo isuratkan ibas kitab enda jana adilit kalak sing kurangi sitik lagi ya kata-kata nubuat si tersurat ibas kitab enda maka ikurangi di bata baginna ibas buah batang kayu kegeluhan nari enda mempalasta ibas nguji kebenaran berita karena surah-surah di bata si ipeseh enterem jelma. Maka si pempatkan olah lupa di bata setia kap. Di bata dem alu keleng ate pemasmur nggo membuktikan ca ibas ogen tandai. Dagi kekelengan di Tuhan bas minggu advent si petulukan enda kita isingatkan mulihi kuga arusna kita resikap nandangi keren Kristus si pedua kalikan. Terlebih-lebih bas masa-masa pandemi indah, masa-masa sulit, arus namin rembakna kita ku Tuhan. Semaka kai pe perbebenta berat dia wari-wari si alakan kita, tetap kita ngasup armeria ukur dengan ertoto ngatakan bujur ku Tuhan. Te kita iwas ia melala rancangan-rancangan si menghuli, si isa kena man banta kerina anak-anakna. Semaka malam ate tak ibahanna bagi pengalaman pemasmur dai. Ikatakan maka andiko sekel siakap riahna tawa kel kita nina. Kita kan nggo iidahna kuga kuasa di bata nelamatkan ia canang ngangkatkan ia ibas keterpurukenna. Semaka bangsa-bangsa si deban encakapkan ia. Tuhu ilakokan Tuhan perbahanan simbelin man bangsa Israel.
Maka ingat kape kaisi jadi info kasih otak senda. Ikatakan man banta, maka hubungan ras Tuhan ay sekal pentingna. Tanpa Tuhan lang asuk kita ban kaipe. Sebab persadanta ras Tuhan erbahansa kita ngasuk meriah ukur katawari pak sape. Selamat ersikap man banta, maranata, Tuhan pedas ngere. Amin.